যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ। অর্থাৎ যা কিছু জগতের আমরা যা ছোট বড় যাকেই দেখি না কোনো সব নারী কিন্তু মাতৃ সমান। पूर्वी खबर। बंगाल की दुर्गा पूजा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जी हाँ, महीनों पहले से बंगाल में दुर्गा पूजा की झलक देखने को मिलती है। इसी कड़ी में रानीगंज के सियारसोल मैदान में दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में खुटी पूजा का आयोजन किया गया। यह दुर्गा पूजा से पहले होने वाली एक पारंपरिक पूजा है। इस कार्यक्रम में रानीगंज विधायक तापस बनर्जी, बोर्ड चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा अंसारी, रानीगंज टाउन प्रेसिडेंट रूपेश यादव, दुर्गा पूजा कराने वाले पुरोहित सपन कुमार मुजुमदार, पार्षद ज्योति सिंह, उदय सिंह, अध्यक्ष जुगल किशोर गुप्ता, सचिव दीपू गोप के अलावा तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर तापस बनर्जी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। तो এই বাংলা একটা জাতীয় উৎসব, এখানে সর্বধর্ম সর্ববর্ণ সর্ব জাতির মানুষ এটা অংশগ্রহণ করে। পুজো মানে মিলন, পুজো মানে আনন্দ, পুজো মানে আমার মধ্যে যত ভালোবাসা আছে সেটা সবার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া। এই পরিবেশ এবং পূজা একটা উপলক্ষ নিশ্চয় ধর্মীয় দিক আছে এবং সেটার থেকে আমাদের এই পুজোটা যতটাতেই আছে তত আমরা আনন্দে লিপ্ত হতে পারি। এখন যেহেতু সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে পুজো, আগস্ট মাসের প্রথম আর মনে হয় 2 মাসও নেই, আপনার 50 দিনের মতো পঞ্চমীর মতো এটাকে ত্বরান্বিত করার জন্য আমরা খুঁটি পুজোর মাধ্যমে দুর্গা পুজোর উৎসবের আনন্দটাকে আমরা এগিয়ে আনতে চেষ্টা করি। মনে মনে সেই আনন্দটা আমাদের মধ্যে আমরা পালন করি এবং সেটা অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করি। তার জন্য খুঁটি পুজো আমরা করি। এখানে 26 বছর পুজো হচ্ছে, তো প্রত্যেকবার নতুন নতুন করে করে গতবার কি গোয়ার ভেতরে করেছিল, তাতে প্রচুর মানুষ দেখতে আসে এবং ওদের থিমটা বোধহয় বলে না বোধ হয়। তার জন্য তবে যাই হোক, আমি যতটুকু শুনলাম যে নারী শক্তির যে প্রকাশ এটাই থিম, কিন্তু এটাও কিন্তু আদি থিম আমাদের। এটার জন্য নারী শক্তির প্রকাশের জন্য কোনো থিমের প্রয়োজন হয় না। আপনি দেখবেন যত দেবতা দেবী আছে তার মধ্যে দেবীর পুজোয় কিন্তু সংখ্যাধিক্য। তার মানে নারী শক্তির প্রাধান্য এই বঙ্গে এই দেশে আমরা লালন পালন করে থাকি। আর নারী ছাড়া কোনো শক্তি জাগ্রত হতে পারে না। আমরা নজরুলের কথা যদি বলি সেটা বারবার আমরা বলি, বারবার বলতে হবে মানুষকে, বিশ্বে যা কিছু চিরকল্যাণ কর অর্ধেকটার করিয়াছে নারী অর্ধেকটার নয়। তাই কখনোই নারী শক্তিকে অবহেলা করা যায় না এবং আমরা এই পুজোর মাধ্যমে নারী শক্তিকে আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। সবাই মনে হয় এটা জাগ্রত করতে চাই। इस दौरान बताया गया कि इस बार उदय संघ की तरफ से महिला सशक्तिकरण का थीम बनाया गया है, जो बेहद सराहनीय है। इस मौके पर रूपेश यादव ने कहा कि दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है और इसकी झलक महीनों पहले से ही पूरे बंगाल में देखी जा सकती है। हमारे विधायक साहब खुटी पूजा का उद्बोधन, जैसा कि उन्होंने बताया कि खुटी पूजा के माध्यम से ही बंगाल की सर्वश्रेष्ठ पूजा और सर्वमान्य पूजा, जो आज बंगाल ही नहीं बंगाल से निकलकर यूनिसेफ भी इसे मान्यता दे रही है दुर्गा पूजा को, और यूनिसेफ के पैमाने पर खड़ा उतरा है बंगाल के दुर्गा पूजा पूरे विश्व पैमाने पे। और उसकी आज खुटी पूजा के माध्यम से बंगाल में खुटी पूजा के माध्यम से दुर्गा पूजा का आमेज विस्तारित होने लगता है और लोगों में आज करीब 3 महीना पहले से ही दुर्गा पूजा का आबो हवा तैयार हो जाता है। इसी के उपलक्ष्य में आज उदय संघ क्लब की तरफ से जो खुटी पूजा का उद्बोधन किया गया, इस इलाके में ये सबसे बड़ी पूजा है, रानीगंज शहर की सबसे बड़ी पूजा है और ये सबसे बड़ी पूजा होने के नाते आज से ही इस इलाके में दुर्गा पूजा का उत्साह बढ़ने लगा है और आज से ही शुरू हो गया है। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। আজকে আমাদের যে খুঁটি পুজোর মাধ্যমে 2025 দুর্গা পুজোর মানে আবহ শুরু হয়ে গেল এবং আমাদের রানীগঞ্জ উদয় সংঘ দ্বারা পরিচালিত রাজবাড়ি মোড় সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির এটা 26তম বর্ষ। গত বছর আমরা 25তম বর্ষ খুব ভালোভাবে পালন করেছিলাম, এটা আমাদের 26তম বর্ষ। এই বছর আমাদের থিম নারী শক্তির প্রকাশ, দাদা যেটা বললেন একটু আগে আমাদের রানীগঞ্জের মাননীয় বিধায়ক মহাশয়, তো তার সঙ্গে আছে মানে ব্যাপারটা আছে যে থাকবো না বদ্ধ ঘরে দেখবো এবার জগৎটাকে, এটাই আমাদের মূল থিম। মানে নারী শক্তিটা আছে, তার সঙ্গে আছে এই যে মহিলারা আজকে যে নারী শক্তি তারা যেভাবে
সমস্ত ক্ষেত্রে সমাজের সমস্ত দিকে সমস্ত ক্ষেত্রে নিজের জায়গা বানিয়ে নিয়েছে, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সে বিমান পরিষেবা বলুন, সেনাবাহিনী বলুন, সমস্ত জায়গায় আজ অফিসে কাছারিতে সমস্ত জায়গাতে নারীরা যেভাবে কাজ করে চলেছে তার উপরে আমাদের এবছরের থিম। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पूर्वी खबर। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।